शुभ सकाळ पिलामाने किपरि अछ सबु। हाँ आशा करुचे समस्ते बहुत भलरे थिबो आजी। पिलामाने आज आमे तृतीय श्रेणी गणित विषयर विभिन्न प्रकार आकृति यथा समघन, आयतघन, कोन और सिलिंडर को नहीं खेलना गढ़िया शिखिबा। तेबे चलो आरंभ करिबा। पिलामाने कहिलो देखी कहार खेलनाटी तुमको भल लागुछि? अच्छा राहुल तुमे कुह तुमको कहा खेलनाटी भल लागुछि? अच्छा ठीक अछि तुमको ताहले चिकुर खेलनाटी भल लागुछि नहीं? हौ। अच्छा पायल तुमे कुह तुमको कहा खेलनाटी भल लागुछि? अच्छा तुमको ताहले रिंकीर खेलनाटी भल लागुछि। देखो केते सुंदर सुंदर खेलना होइछि। अच्छा पिलामाने रिंकी धरिथिबा खेलनाटी केउ आकृतिर अटे? रिंकी धरिथिबा खेलनाटी एक सिलिंडर आकृतिर अटे। ओ से एथिरे केउ चित्र करिछि देखिलो? केउ चित्र करिछि? कुकुरर चित्रटिए करिछि। पिलामाने पिंकू धरिथिबा खेलनाटी केउ आकृतिर अटे? ठीक कहिछ। पिंकू धरिथिबा खेलनाटी एक आयतघन आकृतिर अटे। ओ से एथिरे गोटे बिलेईर चित्र करिछि। अच्छा पिलामाने एथर कहिलो चिकू धरिथिबा खेलनाटी केउ आकृतिर अटे? ठीक कहिछ। चिकू धरिथिबा खेलनाटी एक समघन आकृतिर अटे। ओ से एथिरे केउ चित्र करिछि? से गोटे घुसुरीर चित्र करिछि। पिंकी धरिथिबा खेलनाटी केउ आकृतिर अटे? पिलामाने कुह। बहुत बढ़िया। पिंकी धरिथिबा खेलनाटी एक कोन आकृतिर अटे। ओ से एथिरे गोटे पक्षीर मुहर चित्रटिए करिछि। अच्छा पिलामाने राहुल पाई ता बापा बजाररू एही खेलना घरटी किनिकी आनिथिले। एही खेलना देखो बहुत प्रकार अंश सबू रहिछि। चलो एगुडी को गणी आमे तार शून्य स्थान पूरण करिबा। ताहले हमरो एथिरे समघन देखो केतटा अछि? गणी की कुह केतडी अछि? हाँ समघन गोटिए अछि। अच्छा देखिलो एथिरे हमरो आयतघन केतटा अछि? हाँ ठीक कथा कहिछ। ताले आयतन घर केतटा अछि? तीनोटी अछि। अच्छा एथिरे कोन देखि गणिल? कोन कोन माने जानछ तो कोडा? कोन माने जो टोपी भले देखाउ सेटा होची कोन। ताले केतरा अछि कोन? हाँ गोटिए कोन अछि। अच्छा एथिरे सिलिंडर केतटा अछि? सिलिंडर केतटा? बहुत बढ़िया सिलिंडर हमरो दुईटी अछि। पिलामाने कहिलो देखी एही खेलना गुड़िक केउ आकृतिर अटे? अच्छा एटा जानिच कौन एटा? एटा गोटे कौन? ड्रम बाजा। ताले ड्रम बाजाटा हमरो केउ आकृतिर देखा जाउछि? हाँ गुड एटा हमरो सिलिंडर आकृतिर देखा जाउछि। ताले जो द्वितीय देखो चित्रटी हमरो खेलना रहिछि से खेलनाटा कौन? एटा गोटे रूबिक क्यूब। एटा हमरो केउ आकृतिर देखा जाउछि? बहुत बढ़िया एटा होछि समघन आकृतिर। अच्छा तृतीय खेलनाटी देखिलो एटा तो समस्त खेलिथिबो प्राय। एटा कौन? नटू।
ତାହେଲେ ନଟୁଟା ଆମର କୋଉ ଆକୃତିରେ ଯାଉଛି? ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଆମର କୋନରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଖେଳନାଟିର ନାଁ କଣ? ଏଇଟା ଆମର ବହି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଆକୃତିର? ଠିକ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆୟତ ଘନ ଆକୃତିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଗୋପାଳର ଦୋକାନରେ ବହୁତ କିଛି ଖେଳନା ରହିଛି। ଏହି ଖେଳନା ଗୁଡିକ କେଉଁ କେଉଁ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି କହିଲ ଦେଖି? ଏଇ ପ୍ରଥମ ଖେଳନାଟି ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କି ଖେଳନା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷାର ଖେଳନା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମୂଷାର ଖେଳନାରେ ଦେଖିଲ କୋଉ କୋଉ ଆକୃତି ସବୁ ଅଛି? ହଁ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ସିଲିଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ଖେଳନାଟିକୁ ଦେଖ ତ। ଏଥିରେ ଦେଖ କେତେ ଯାକ ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ସ ଗୁଡାକ କେଉଁ କେଉଁ ଆକୃତିର ହୋଇଛି? ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଆମର ଆୟତ ଘନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ସମଘନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିଲ କଣ କଣ ଅଛି ଆକୃତିରେ? ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିଲା? ସିଲିଣ୍ଡର। ତାପରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆୟତ ଘନ। ତାପରେ ସମଘନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? କୋନ୍। ତାହେଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଏହି ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିଛି ଖେଳନା ତିଆରି କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯାକ ଅଛି ଆକୃତି, ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖେଳନା ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କହିଲ କଣ କଣ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏଥିରେ? ଗୋଟେ ଆମେ ଘର ଦେଖ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଇଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି? ଏଇଥିରେ ଆମର କଣ ଅଛି? କହିଲ ଦେଖି କଣ ଅଛି? ହଁ, ଏଥିରେ ଆମର କୋନ୍ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ, ସମଘନ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଖେଳନା ନେଇପାରିବା? ହଁ, ସିଡି। ଦେଖ ସିଡି, ତମେ ସିଡି ଚଢିଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସିଡିରେ ଦେଖ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଆମର ଆକୃତି ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ? ଆୟତ ଘନ ଆକୃତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଖେଳନା? ଦେଖ ଏଇଠି ରୋବଟ। ରୋବଟରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିଛ ରୋବଟ ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ? ଦେଖିନ? ହଉ। ତାହେଲେ ରୋବଟରେ ଆମର ଦେଖ ସମଘନ ସବୁ ଅଛି, ଆୟତ ଘନ ସବୁ ଅଛି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ହଁ, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଅଟେ। ଯେପରିକି ସମଘନ, ଆୟତ ଘନ, କୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଖେଳନା ଗଢିବା ଶିଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏବଂ ତମେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମତେ କହିବ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମଘନ ଆକୃତିର ଅଟେ? ତାର ତିନୋଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। କଣ କଣ? ବଲ୍, ଡାଇସ୍ ଆଉ ବୋତଲ। ଏଇ ତିନୋଟି ଭିତରୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କୁହ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡାଇସ୍। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଅଟେ? ପିଲାମାନେ କୁହ। ତାର ତିନୋଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା
ରୋଲ ବାଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା पेंसिल बॉक्स। एई तीनोटी मध्यरु कोटा सिलिंडर आकृतिर देखा जाउछि? हाँ, गुड। रोल बाडी हमर सिलिंडर आकृतिर देखा जाउछि। एबे तुम पई तृतीय प्रश्न हला, निम्नोक्त मध्यरु केउटी कोन आकृतिर अटे? तार तीनोटी ऑप्शन देला, आइसक्रीम कोन, टीवी, आ गोटे हला पुस्तक। ताहले एई तीनोटी भितरु कोटा हमर कोन आकृतिर अटे कुह? हाँ, यार सठिक उत्तर हला आइसक्रीम कोन। जा हौ बहुत बढ़िया, तुम माने बहुत भलो आंसर दउछ। हौ पिला माने आजिर विषय रे जहा भी पढ़ाला समस्त ठीक भाव बुझी पारल तो? हौ ठीक अछि, ताले समस्त को धन्यवाद। पिला माने आमे आज त्रिमात्रिक आकृति बा 3D आकृति विषय जानिले। तुमे माने आम चतुर्पार्श्व रे थिबा सबु वस्तु जेपरिकी सेतिरे थिबा समघन, आयतघन और कोन आकृति से सबु को जानिबो, चिन्हिबो एवं से वस्तु गुड़िकर नाम को लेखि रखिबो। पुणी थरे देखा हवा, समस्ते खुशी रे रुह एवं भलरे रुह। धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।